Nagplano mi nga mga ligo bade pero dili dagat sapa gid to siya. Pero nahimo gining dagat bade kay kapuya naman po sila sige og saknaog anang bukid bade ba. Nya dire na punta manguha aning kugita nga gagmay bade ato na pud ning adobohon ni. Mao man gud pud ni lami bade wala man pud ni lami ng mga dagko diha. Pero mao lagi tay mingunon gid pud ni luto bade kay kung dili ka kabalo mo luto ani mahimo man pud siya guma. Irada na to karon kay medyo nindot man pud ni kaayo ang dagan sa panahon. Naa pa man lagi nabilin gamay nga lutoon no atong pag-celebrate nato sa ika 400k followers nato bade. Mao na imong gitiwasan diri. Unya ang plano na pud ani nila nga mga ligo og sapa bade pero wala gid ni nadayon pertinindot ang plastada sa atong solar gyud po. Kay gikapuya na pud sila magsigi og hunahunaan ang lugsong tangas anang bukid bade ba. Pero amo ra gid gihapon ang giluto ni may nalang makakaon ning mga tao nga moanhin na pud diri sa balay bade ba. Mura naman pud ta aning dapil diskaso bade. Kuhon ako ra gid mo pakyaw aning saka ani atong lobby bade. Mura man gid pud tag sweeto mo saka po. Medyo daghan gid gihapon ning nabilin bade wala gid nato ni mahurot atong mga niagi ba. Nya wala man lagi ta madayon og ligo sapa bade pagkagabi ani murag nadayon na gid ni. Pero dili sapa bade dagat na gid ni. Nindot man gud pud karon ikaligo og mag-overnight sa dagat bade kay dako man pud kayo ang bulan karon diri. Hapit gid pud mi wala ka home diri kay nagpurot-purot naman pud ding makinan ni Kuya GC diri. Pero bitaw bade nangaligo mi diri kay gusto pud kong muuban ni Kuya GC manguha og kugita bade ba. Pagkabuntag ani sayo lang kay ming nimata bade. Kita na gid pong Britanya po. Diha ra gid pud ta manguha anang naigo sa video bade dili ra pud kay tantong layo siya. Ang nakanindot lang gyud aning muuban kag ingon ani nga kana bitong nakailente bade kay parang malingaw pug ka. Natulog na magid pud isag humulat kuha gyud po. Dugay-dugay gyud pud mi nakakuha diri ag kugita bade ambot ta murag ako siguro buinas bade ba. Sakto gyud atong kuha karon adobohon bade kay perteng pis kuha. Pero lahi ra gid kay itong dagat dito sa atong amigo bade kay nindot pa man to kayo mga coral dito diri medyo guba na magid pud ni gamay bade. Kugita kinahanglan gyud ani nimo paakon siya kay kung dili pud nimo paakon bade ikaw man poy paakon di ani. Igo ra gid pud ko nagsige og video diri wala gid pud ko malingaw bade kay wala man pud tay linteng dala. Pero nalingaw ra mapugog tuman-aw ang mga kugita nga perteng pis kuha bade. Nanguli na dayon mi pagkahuman ani upat ra gid na kabuka mong kuha diha bade kay medyo buinason man gid pud tag yun po. Pero wala na gyud ni namo giluto diri amo na lang gyud ning gidala sa bukid bade kay parang pabor tay ni kadubo ba. Ganahan na gid pud ko kay magluto-luto ani samot tabitaw ingon ani bade. Pero mao lagi na gamay ra atong kanon diha kay dili naman kay ta hingaon diri. Pero mas nindot gid to magsabaw ta atong tilogon na presko kay nga isda bade kay makakuha naman gid pud ta atong katulog yun pod. Katulog kasipa bade ba. Pero bitaw bade wala gid pud mi buhat sa bukid diri maglaag-laag man pud mi panagsa bade kay lisod pud perminti na lang ta diri. Mao gali nang moingon ko sa inyo ha bade nga dili gyud nato i-pressure natong una diha kinahanglan na napud tay lingaw-lingaw ginagmay ba. Ana ra man na siya. Ato ra pud nang gihugasan kadiyot ng kugita diha bade nya kinahanglan gyud pud nang patuloon siya kay parang mawala yang langsa ba. Pero mao lagi ni kahasulan nato dire nig magluto ta anay kay witik gyud pud asin pud. Kinahanglan gyud nga tansyahon niya dili pud na nato dugayon og luto diha bade kay kung madugay na og luto siya gahi pa man pud na sa gumag gyud pud. Ingon ani gyud kanindot puy anang bukid bade kay kung naatay mais nga mapupo nga dili ato naapoy durian nga manghatag bade. Pero bitaw bade lain pay ato ba nindot gyud kay puy anang bukid bade. Gawas nga nindot kayo ang mga panglantawon dire ang number 1 gyud pud nimo dire ang problema bade kini ra gyud bugas dire. Buhi ra gyud kay tag perminting gulay og buwad bade. Ay na perteng lami kay luto na malagi natong kugita dire ako na lang pud dayon nang gihuka diha bade kay parang makakaon pud si Mama Jelma. Pero hapit gina siya naguma dire Pilar pag istorya.